ओम श्री स्वामी समर्थ। नमस्कार स्वामी भक्त हो। आपल्या वटवृक्ष श्री स्वामी समर्थ महाराज मठ जुन्नर शहर या आपल्या मठाच्या 1008 कोटी नामजप संकल्पा अंतर्गत जुन्नर तालुक्यातील चिंचोली या गावामध्ये आपल्या मठाच्या स्वामींच्या लाडक्या सेवेकरिताई सौ रोहिणीताई पवार यांचे वडील कैलासवासी बबनदादा सखाराम काशीत यांच्या दशक्रिया विधीवेळी या पुण्यात्म्यास सद्गती मिळावी यासाठी श्री पांडुरंगदादा पवार यांच्या सहकार्याने एक माळ ओम श्री स्वामी समर्थ या मंत्राचे नामस्मरण दशक्रिया विधीसाठी उपस्थित त्यांच्या कुटुंबियांकडून व आप्तेष्टांकडून करण्यात आले। ओम श्री स्वामी समर्थ। 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 या झालेल्या नामस्मरणाची सेवा ही आपल्या मठाच्या 1008 कोटी नामजप संकल्पामध्ये श्री स्वामी समर्थ महाराजांच्या चरणी अर्पण करण्यात आली। असेच नामस्मरण आपणही आपल्या कुटुंबियांच्या प्रत्येक सुखदुःखाच्या क्षणी करावे व श्री स्वामी समर्थ महाराजांचा कृपा आशीर्वाद प्राप्त करून घ्यावा। तसेच स्वामींनी सदैव आपल्या पाठीशी राहावे ही स्वामींचरणी प्रार्थना। ओम श्री स्वामी समर्थ। महाराज श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ। सद्गुरु स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ। महाराज श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ। सद्गुरु स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ। महाराज श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ। सद्गुरु स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ। महाराज श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ। सद्गुरु स्वामी